Hello viewers, once again welcome back to my channel. तो आज आमी अपनी इनके दिखावले ऐसे कि पटकाई बरा लोगी ना चुमू फर्स्ट गेट तक कहने का साइड व्यू दो इवनिंग दे अराउंड 1-2 फाले और रास्ता तो कहने का सफा आसे और की होई ऐसे संडे दे अपनी यहाँ सावले पारे वो इतना मैं सब अपनी इनके डिटेल्स पर समझाई दो अपनी यहाँ लास्ट तक सावो और एंडे बिशी मजा एक ता কিবা সাবলে পারিব আপনি হান লাস্ট তক চাই থাকিব আর কোন কোন নতুন আছে আপনি হান সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰি দিব তো আপনি হান জেনেগা চাই আছে মই দিয়া দোকান দে যাই আছে চুমু দে তো ইটু আপনি হান চাব পাৰা নিচিনা পাটকাই জংশন আছে ঠিক পাটকাই লা ওভার ব্রিজ লা ওচৰলা জায়গা আছে তো আপনি হান চাবলে পাৰা নিচিনা ইয়ে সব মানুহ আইগিনা ভিজিট কৰিব পাৰে কোন বি ৰেস্ট্ৰিকশন নাই Olivi ahadem de kun bikers kan ase tahan hoshiar hobo lagibo yede helmet na thakise gole checking hobole chances bishi ase license kan lugina aibo lage kile gole itu jaga de do checking to every time hoi thake morning ra lugina rati tak checking hoi thake aru itu hoise patka laga main bridge to itu ase juntu ami khan connection hoi thake rasta do kohima jabole laga aru chumu assam phale jabole laga rasta do तो इदु साइड साइड जुन ट्रक खन साइज अपनी गानी तो सब लाइन गाड़ी खन আছে तो तहन के राति दे उलावले दे आजिकली तो इतु रास्ता तो लैंडस्लाइड हुआ दम अपनी खन सा निसना पहिला दिबी मोला इतु वीडियो दे इतु सेम जगह दे लैंडस्लाइड होगिना माटी गिरा दो इतु व्यूज तो अलग ভাল आइसे अपनी खन मरम करा करने इतुला व्यूज अपनी बेसी मानु सा करने व्यूज तो अलग बेसी आइसे इतु करने मोला चैनल तो अलग ग्रोथ होय আছে तो अपनी खन मोला चैनल दे खुशिना तो वीडियो भी साबले पारेबो तो ये जेनेका साइ আছে तो पूरा एकदम माइंड ब्लोइंग আছে आधा ठंडा থাকিছে आधा गरम আছে इदुवान सब गाछ खान लगा कमाल আছে तो आपनियान केनेका আছে इदु জায়গা তো आपनियान कमेंट करब केनेका লাগিছে तो इदु तो মই একো এডিট করা নহয় आपनियानके एकदम नेचुरली दिखाइছে আমি বাইক চলাইনা যাই আছে आपनियानके एकदम फ्रेश वीडियो दिखाइছে इदु संडे लगा वीडियो আছে और आपनियान संडे दे कोन कोन बेरा बोले मन আছে आपनियान आराम रा फ्री बरा पटकाई फाले बेराबले आइयो पारे नेचर खान एकदम फ्रेश আছে আৰু কোন কোন হলি বি বেৰাবলে বেছি ভাল লাগিলে ইফালে আহিবলে পারে আৰু আপনি আন পেট্রোল খতম হইছে গলি সাইড তে চাব পারা নিছনা ইতে পেট্রোল পাম্প বি ওচৰতে আছে ইদু পটকাই আন্ডার দে দুইটা তিনটা পেট্রোল পাম্প অলরেডি হৈ যাইছে আপনি হান আহিবলে পারে আৰু একো দিগদাৰ না হ'ব লিবি পারাত তক তো লাইসেন্স আৰু হেলমেট তো একদম ইমার্জেন্সি আছে ইদু তো पटकाई क्रॉस ना करा आगे दे अपनी हन के तादे चेकिंग करबो तो फाइनली মই पुंची जाइसे फर्स्ट गेट जंक्शन तो अपनी हन के देबरा है साव पारे।